Hi guys, nako karon sa Cat and Luz dirit sa Dumaguete, no? So 20th anniversary karon nila madam sa ilahang Cat and Luz Hair and Nails, no? So atong hinabi karon ang tag-iya diri sa Cat and Luz. Ma'am, pwede ta ka ma-interview on my live chat. busy kay si madam. Hani po ni. Happy 20 years, madam. Thank you. Dili, this is live, no? So, unsa tong maikasulti sa 20 years? Maning akong boss. Mani siya ang 20 anyos na Oh, yun. siya po. Ina. Ako si Lisa. 20 years na ako diri nag-work sa service. Since 2004 in the plaza. Yeah. Until now, naapagit siya. So, ako po, mo sideline po ko diri. Sideline. Sideline. Congratulations, mama. So, naay regalo si madam na sa imana. Narang tagiya, narang tagiya. 20K. Wow. Okay. Muna ang tagiya sa Cat and Luz for 20 years. Mo po na akong boss, no? So, katong taga Dumaguete, ari na mo din sa Robinson, and then unsa atoy kasulti madam sa 20 years anniversary. It's a blessing. We are very grateful for the team and the management of Cat and Luz o ang mga blessings na ihatag ni Lord. Daghan kaayo. Salamat, Lord. Okay, thank you so much and congratulations. Thank you. Salamat sa pag-imbitar diri dapita. Lami kay pagkaon, no? Oh, bali daghan. Nakabot ko sa Dumaguete ba? Napagid. Pila na ka years diri, ma'am? Pila na ka years? Ay, kaulo kay ko ni artista na ka. Mga 7 years. 7 years si ma'am diri sa Cat and Luz, diri sa Dumaguete, no? So, congratulations and more power to you. Ikaw, chap. Ano ko yan? Oh, busy kayo diri, guys. Amo no, sir. Okay ra kada, sir? You want to go ahead? I'm tempted, but I shouldn't. Huh? You should. My goodness, it took all over. So, mo nilang mga clients diri, guys. So, nara, guys. So. Say hi! Mabungi, gina. Wala sila ang mga haraan na kayo diri sa Cat and Luz Dumaguete branch, no? Happy 20th anniversary, madam. Busy pa man din si Kuan. So, see you on my next video, guys.